हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु ज्योत्स्ना दीपा विजन चैनल रे आपण मानकु मोर स्वागत। आज मु आपण मानकु एही वीडियो रे उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किपरि करिवे ताहार लाइव प्रोसेसिंग देखैबी। उद्यम सर्टिफिकेट बिना आपण माने कोनसी बैंक रे बिजनेस लोन पई प्रोसेसिंग करि परिबे नाही। जदि आपण माने कौन से बिजनेस लोन बैंक रो नेबा पई चाहुथिबे तेबे सर्वप्रथमे एही उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराई नेबा निहाती आवश्यक। उद्यम सर्टिफिकेट आवेदन करबा पई डॉक्यूमेंट हेउची आधार कार्ड, पैन कार्ड आउ बैंक पासबुक रो निहाती आवश्यक अटे। एही उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करबा पई आपण को ऑनलाइन रे कोनसी पेमेंट करबा को पड़िबो नाही। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण माने एही उद्यम सर्टिफिकेट टी अप्लाई करि परिबे। एबे आसंतो फ्रेंड्स एमएसएमई पोर्टल रे उद्यम सर्टिफिकेट किपरि आवेदन करिवे ताहार लाइव प्रोसेसिंग देखिनेबा। अप्लाई प्रोसेसिंग वीडियो स्टार्ट करिबा पूर्वरु आज पर्यंत जे माने मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती जल्दी से सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करी सब्सक्राइब करि नियंतु। कम ऑन फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उद्यम रजिस्ट्रेशन करिबा पई निज मोबाइल रे किंबा सिस्टम रे गूगल रे जाईकी एमएसएमई लेखिकी सर्च करंतु। एहा परे एही परी इंटरफेस आसीबो। एमएसएमई रो फुल फॉर्म हेउची मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एहा परे फास्ट रे जे वेबसाइट आसीबो ताहा ऊपर क्लिक करंतु। एहा परे तळको धीरे धीरे स्क्रॉल करंतु। एठारे उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऊपर क्लिक करंतु। नचेत डायरेक्ट सर्च करिवे उद्यम रजिस्ट्रेशन। एठारे तळको स्क्रॉल कले फास्ट ऑप्शन रे क्लिक करंतु। फ्रेंड्स एठारे सर्वप्रथमे जानी रखंतु एही उद्यम रजिस्ट्रेशन पाई आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा निहाती जरूरी। तेबे सर्वप्रथमे निजर आधार नंबर टी को एठारे फिल करिवे। आउ आधार रे थिबा निजर नेम टी को एठारे टाइप करिवे। एहा परे एठारे आधार लिंक थिबा एही मोबाइल नंबर को गोटिए ओटीपी आसीबो। एही ओटीपी टी को एठारे फिलअप करंतु। ओटीपी देला परे एठारे आधार नंबर टी वेरीफाई होई जिवो। नेक्स्ट एठारे देखंतु आधार वेरीफाई होई सारला परे पैन कार्ड वेरिफिकेशन मागिबो। एठारे देखंतु टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर क्लिक करंतु। एहा परे एठारे निजर पैन नंबर टी को टाइप करंतु। एठारे नेम ऑफ पैन होल्डर ऊपर क्लिक करंतु। नेक्स्ट एठारे निजर डेट ऑफ बर्थ को टाइप करंतु। एठारे जेउ डिक्लेरेशन बॉक्स अछि एठारे राइट करंतु। एहा परे पैन वैलिडेट ऊपर क्लिक करंतु। एहा परे आमे आगो को बढ़िबा। नेक्स्ट एठारे मागुछि आगरु आपण आईटीआर फाइल करिसंती कि नाही। एठारे ऑटोमेटिक नो होई करी अछि। आपण जदी करिथिबे ताहाल यस करिवे। जदी आपणकर जीएसटी थिबो ताहाले यस करिवे। जदि नाही ताहले नो करिवे। एहा परे निजर मोबाइल नंबर आउ मेल आईडी टी को फिलअप करिवे। एठारे सोशल कैटेगरी ऊपर क्लिक करंतु। आपण जदि एससी एसटी ओबीसी जनरल जहा होइथिबे ताहा एठारे फिलअप करिवे। एठारे जेंडर ऊपर क्लिक करंतु। एठारे मेल किंबा फीमेल सिलेक्ट करिवे। दिव्यांग होइथिले यस और नो करिवे। एठारे नेम और एंटरप्राइजेस मागिछि। आपण जेउ दुकान करिथिबे ताहार नाम एठारे टाइप करिवे। एहा परे प्लांट आ यूनिट रो नेम टी को फिलअप करिवे। एठारे साइट रे ऐड यूनिट ऊपर क्लिक करंतु। ऑटोमेटिकली ऐड होई जिवो। एहा परे एठारे जेउ जागा रे बिजनेस करूछंती ताहार एड्रेस एठारे फिलअप करंतु। पूरा एड्रेस टी को फिलअप करबा को चेष्टा करिवे। एठारे ऐड प्लांट ऊपर क्लिक करंतु।
ଏଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ତାହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଫିସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତାହା ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଲୋକେସନକୁ ଜୁମ୍ କରି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯେପରି ଆପଣ ଲୋକେସନକୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠାରେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ NA ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଏହାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକର୍ପୋରେସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦୋକାନଟି କେତେ ବର୍ଷର ଅଟେ ଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମେଜର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ୟୁନିଟି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, କୌଣସି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି CSC ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସରେ ଯିବ। ଯଦି ନ୍ୟୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ନିଜର NIC କୋଡ୍ଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଏଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ କେତେ ଜଣ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଜଣେ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାଗୁଛି, ଜଣେ ମହିଳା ଦେବା। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯାହା ସବୁ ୟେସ୍ ରହିଛି ୟେସ୍ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ସବମିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ OTP ଏଠାରେ ମାଗିବ। ଏଠାରେ OTPଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ମାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟିଏ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠାରେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଶୋ କରିବ। ଉଦ୍ୟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ। ଦେନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବ।